घर में कॉन्फ्रेंस होगा तो आवाज होती है, आवाज आगे पीछे हो जाए आप आंख बंद करके पढ़ेंगे, कंट्रोल करें। अगर कोई बैठ है तो अपने खुशी के करीब का तस्वुर करें, क्योंकि कुछ काम करवाते हैं तस्वुर के वो ताकत है, वो तस्वुर में आ नहीं सकते, तस्वुर में बहुत आ सकता। तो ये तस्वुर ही बना से शेख और आगे के मकामात लेकर, तो अपने मुश्किल का जो मुश्किल से बैठ है वो तस्वुर करें अपने मुश्किल के करीब का, अल्लाह ताला उनको ऐसे फैसला करना है। तो जो बैठ नहीं है वो नबी करीम का या फिर गाड़ी का तस्वुर करे, जैसा आसान तस्वुर लगी वैसा करे, इंशाअल्लाह फैज मिलेगा इंशाअल्लाह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, अर्रहमानिर्रहीम, मालिकि यौमिद्दीन, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, इहदिनास सिरातल मुस्तकीम, सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दाल्लीन, आमीन। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मद व सल्लिम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मद व बारिक व सल्लिम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मद व बारिक व सल्लिम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मद व बारिक व सल्लिम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अलम नशरह लक सदरक व वज़अना अन्का ज़िक्रक अल्लज़ी अंक़ज़ ज़हरक व रफ़अना लक ज़िक्रक व इन्ना मअल उसरि युस्रा व इज़ा फ़रग़्त फ़ंसब व इला रब्बिका फ़ारग़ब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अलम नशरह लक सदरक व वज़अना अन्का ज़िक्रक अल्लज़ी अंक़ज़ ज़हरक व रफ़अना लक ज़िक्रक व इन्ना मअल उसरि युस्रा व इज़ा फ़रग़्त फ़ंसब व इला रब्बिका फ़ारग़ब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अलम नशरह लक सदरक व वज़अना अन्का ज़िक्रक अल्लज़ी अंक़ज़ ज़हरक व रफ़अना लक ज़िक्रक व इन्ना मअल उसरि युस्रा व इज़ा फ़रग़्त फ़ंसब व इला रब्बिका फ़ारग़ब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, क़ुल हुवल्लाहु अहद, अल्लाहुस समद, लम यलिद व लम यूलद व लम यकुल लहू कुफुवन अहद। क़ुल हुवल्लाहु अहद, अल्लाहुस समद, लम यलिद व लम यूलद व लम यकुल लहू कुफुवन अहद। क़ुल हुवल्लाहु अहद, अल्लाहुस समद, लम यलिद व लम यूलद व लम यकुल लहू कुफुवन अहद। क़ुल हुवल्लाहु अहद, अल्लाहुस समद, लम यलिद व लम यूलद व लम यकुल लहू कुफुवन अहद। क़ुल हुवल्लाहु अहद, अल्लाहुस समद, लम यलिद व लम यूलद व लम यकुल लहू कुफुवन अहद। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, अर्रहमानिर्रहीम, मालिकि यौमिद्दीन, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, इहदिनास सिरातल मुस्तकीम, सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दाल्लीन, आमीन। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मद व बारिक व सल्लिम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद व अला सय्यिदिना मुहम्मद व बारिक व सल्लिम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मद व बारिक व सल्लिम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाहुम्मा या हय्यु या क़य्यूम, 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 या हय्यु या क़य्यूम। अल्लाहुम्मा या बाक़ी अंतल बाक़ी, या बाक़ी अंतल
الباقي يا باقي أنت 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 الباقي لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم 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 لا حول ولا قوة إلا بالله العظيم حسبنا الله ونعم الوكيل 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 لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين يا قاضي الحاجات 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 يا رافع الدرجات 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 يا قاضي الحكمات 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 يا شافي الأمراض 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 يا قاضي البليات 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 يا مسبب الأسحار 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 يا حل المشكلات يا حل المشكلات يا حل المشكلات
يا حل المشكلات يا حل المشكلات يا مجيب الدعوات 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 يا خير الناصرين 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 يا خير الرازقين 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 يا أرحم الراحمين 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 بسم الله الرحمن الرحيم لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم لا إله إلا الله 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 لا إله إلا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم الله 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 Allah
نماز نہیں پڑھی تو نماز پڑھیں گے، اس کے بعد زیارت کا اہتمام جاتے ہیں، اس کے بعد لشکر شریف کرنا پہلے کر لیتے ہیں، اس کے بعد